नमस्कार बंधुगण मो चैनल रहस्यमय दुनिया को आपण मानकर स्वागत। इयरफोन लगे दिंतु एवं मजा उठातु यह भूत कहानी जहाँ एक सत्य घटना उपर आधारित। मो नाम सत्यजित। मु ओडिशार भद्रक जिले में बास करे। मो मामू घर पछपटे एक बड़ एवं घंच आंब गछटी रही। यही आंब गछटी बहुत वर्ष होलानी घर पछपटे रही आसी। मते एबे 32 वर्ष, किंतु मु जन्म होला दिनठू यही आंब गछटी को देखि आसुअछि। किंतु आश्चर्यर विषय यह जे मु आज जाए एथिरे आंब फलिबार केबे देखि नाही। मु जेबे मध्य मोर मामू को यह विषय पचारे कि मामू एथिरे आंब काहींकि फळु नाही, से सबुथरक मते चुप करई देउथिले। मु मध्य अधिक आउ पचारिनी, किंतु हाँ मोर अजा मते कठोर भावे मना करथिले सूर्यास्त परे से आंब गछ पाखकु जिबाकू। मु मध्य छोट थिली तो ताको कथा मानि सेठाकू जाएनी। किंतु दिनकर घटना सेतबेले मते 11 वर्ष होइतिला। मु खरा छुट्टी रे मामू घर को जाइथाए। मु आउ मो बोउ जाइथिलु। बापांकर किछि काम थिबारु से जाई नथिले। सेठारे आमे किछि दिन रहिला परे सेठाकू मोर माउसी और तांकर दुई पुओ राज और बिटू मध्य आसीथिले। मु सेमानकू देखि बहुत खुशी हो जाइथिली, कारण मते तांको सह खेलिबाकू बहुत भल लागुतला। सेमाने मोर भाई कम एवं बेस्ट फ्रेंड अधिक थिले। आमे 3 जण मिसी खूब मजा मस्ती रे खेलु। तेबे राति रे अजा और मो मामू घर अगणारे खटिया पकाई सुअंती। खरा दिन जोगु घर भितर बहुत गरम हुए, तेणु सेमाने अगणारे सुअंती। हेले मु जेते जिद्दी कले मध्य सेठारे मते सोइबाकू दियंती नाही, काले मु डरी जिबी कि कोन। हेले एबे जेहेतु राज और बिट्टू आसी जाइथिले, आमे 3 जण बाहरे अगणारे सोइबा पई जिद धरी बसिलु। आम 3 जनकर जिद आगरे ताकू हार मानिबाकू ही पड़िला। आमे 3 जण बहुत खुशी थिलु बाहरे सोइबु बोली। तेबे आमे 3 जण राति रे एबे बाहरे सोइबा आरंभ कलु। तेबे आम मामू घरे 2टी खटिया थिला। मामू तले सोइले, अजा गोटे खटियारे और आमे 3 भाई गोटे खटियारे सोइलु। तेबे एमती किछि दिन बीतीगला परे दिनकर घटना। मामू घर को माईंकर बाप घर बंधु माने आसीथिले। सेमाने सेठारु राति 10टा रे गले, तेणु आमे समस्ते खाद्य खाई सारी सोइबाकू गला बेलकू पाखापाखि राति 12टा। तेबे राति ठीक 2:30 रे मो निद भांगी गला। मते जोर रे परिश्रा लागुतला। मामू घरे सेतेबेले लाट्रिन नथिबारु बाहर को परिश्रा जिबाकू पड़िला। मते बाहर को जिबाकू डर लागिला, तेणु सामना गेट पाखरे ठिया होई परिश्रा करिली। मु पुणी सोइबाकू जिबाकू बाहरिला बेले देखिली बिट्टू गेट बाहरे मो आड़ को पछ करी ठिया होईची एवं ऊपर को चाही रहिची। बिट्टू को गेट बाहरे देखी मु ताकू डाकिली, बिट्टू ए बिट्टू तू गेट बाहर को केमती गलु, तोते कौन डर लगुनी? एतिकी कहिछि तो से मो आड़ को हठात चाही देला। कटकट आखिरे मो आड़ को गोटे लୟରେ चाही रहिथिला बिट्टू। ताकू देखी मु बहुत डरी जाइथिली। किछि समय पर से सीधा चाहिला और बाम आड़ को चलिबा आरंभ कला। मु जेते डाकिली बिट्टू ए बिट्टू बिट्टू, हेले से मो कथा बिल्कुल सुनिला नाही। तेबे मु ताठारु 2 वर्ष बड़ हेबी, तेणु बड़ भाई हिसाब रे मु गेट खोली ताकू आनिबाकू बाहर को गली एवं मु भाबुची कौनसी बड़ लोकों को न डाकी ता पछरे जिबाटा मोर सबुठु बड़ भूल थिला। किंतु सेतेबेले एते कथा न भाबी मु ता पछरे गली। से एका मुहरे जोर जोर चालू थाए, मु मध्य ता पछरे जाउ थाए। जोर रे डाको छाड़ू थाए, ए बिट्टू 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 कुआडे जाउचु, किछि कहूनु कोन? अरे सुन मो कथा, एते राति रे बाहर बुलुचु, ए कथा मामू जानिले कोन अवस्था हबो जानि परचु तो? मो कथा मान, घर को आस। किंतु से किछि सुनु न थाए, चुपचाप आगु को बढ़ु थाए। ता चालिबा ढंगरे किछि गोटे असाधारण बारी पारथिली मु, कारण से सबुठु दुष्ट और तरबरिया अस्थिर पिलाटा थिला। ता भलिया पिला एते शांत भाव सड़क भावे चाली चाली जाउची, एहा देखी मु बहुत डरी जाइथिली। सेतबेलकू मु गम गम झाड़े ओदा हो जाइथिली। बारंबार चिल्लाउ थाए, बिट्टू अरे बिट्टू सुन मो कथा, काई सुनुनु मो कथा? एतिकिरे मु देखिली बिट्टू आम घर पछपट सही रहस्यमय आंब गछ आड़कू जाउची। मु आहुरी डरी जाइथिली एवं आगकू न बढ़ी सेईठारे ठिया होई रहीगली। मु देखिली बिट्टू आंब गछ तले जाई ठिया होई गला ओ ऊपर को चाही रहिला। ठीक सही समय रे 2-3टा बादुड़ी मो मुह पाख दे चली गले। 2
ଦୁଇ ହାତକୁ ମୋ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ଜୋରେ ହଲେଇ ଦେଇ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇଲି। ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଟୁ ସେଠାରେ ନଥିଲା। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯେପରି ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବିଟୁ ବିଟୁ ଚିଲେଇଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଗଛ ପଛପଟୁ କିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲି। ଏବେ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦଟି ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟାପଣେ ଥରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ନଜର ହଠାତ୍ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗଛ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି, ଯାହାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ମୋରି ଆଡ଼େ ସେ ଚାହିଁଛି। ତାର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥିଲା ଓ ସେ ସେହିପରି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଖିରେ ମୋରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ସେସବୁ ଦେଖି ଅବାକ ହୋଇ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ପଛରୁ ଟେକି ଧରି ସେଠାରୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲି, ଛାଡ଼ ମୋତେ, ଛାଡ଼, ଛାଡ଼ ମୋତେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ରାତି ଅଧରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ? ଘରକୁ ଚାଲ କହୁଛି ତତେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାମୁଁ। ସେ ଟେକି ଧରି ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ ଘରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଟୁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଛି ଓ ମାମୁଁ ଏବଂ ଅଜା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ଅବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି। ତାପରେ ଅଜା ମୋତେ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରାଉତ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ତା ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଥିଲା। ଅଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଉତ ବାବୁ ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ସହି ନପାରି ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଫାଶୀ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅଜା କୁହନ୍ତି ସେହି ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରୁ ରାତିରେ ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତାର ବାପାଙ୍କ ମାଡ଼ରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛି। ତେଣୁ ରାତିରେ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ନିକଟକୁ ଆମେ କେହି ଯାଇନଥାଉ। ତେବେ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିବାରୁ ରାଉତ ବାବୁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଭାରି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅତାପତା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ରାତି ଅଧରେ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର କଥା ଏବେ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦେହ ଥରି ଉଠେ ଏବଂ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭୂତ କାହାଣୀ ଓ ରହସ୍ୟମୟୀ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।